Naam, ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa inaelekea 10 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, baba la baba, mzee wa Ngwasfuma, the one and only town DJP. Tuko ni mwezi wa 4 mwaka 2026 na matangazo yetu kunasikiza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamani, ndugu zangu, tafadhalini sana endelea kusubscribe Baraka1 TV. Wakati uko unaangalia Baraka1 TV, hakikisha kwamba unaangalia matangazo yetu yote mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kuwa naelewa nini ambacho kiko kinafanyika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na najua kwamba litakuwa ni jambo la muhimu sana kwa sisi wote kuendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kukuletea kile ambacho. Asante sana mwenzangu Rajabu Wakili Kabonga kutukaribisha ndani ya studio ya Baraka1 TV ili kuja na habari na maelezo. Tena natosha shukrani za dhati kwa wale ambao ni watazamaji wa Baraka1 TV. Muendelee tena kujiabone kwa wingi sana, na msikose vile vile kutembelea Mwangaza TV ambao mtakutana vile vile matukio ambayo inakuwa ikiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile katika dunia nzima. Asante tena mwenzangu Rajabu Wakili Kabonga kwa kutupa tena kauli hii ya kupata kuzungumza yale yanayoendelea katika mji wa Uvira kwa siku hizi, ambapo hiyo jana kumeshuhudiwa rasmi kuwasili kwake Justin Bitakwira Biona Hai, ambaye ni mbunge wa kitaifa katika mji wa Uvira, ambaye alikaribishwa na wazalendo wengi sana. Kama unavyoona, ukuwepo wazalendo wa kutosha kabisa na viongozi kaza wa wazalendo ambao walienda kumpokea kwenye boda ya Kongo na Burundi, ambako kulikuwepo anaitwa Ngoma Nzito, kulikuwepo General Ngoma Nzito, kulikuwepo General Kashumba, kulikuwepo General wengi sana ambao walikuja kumpokea, na General Kamama, wote walikuwa pale katika hali ya kumpokea. Na ilikuwa ni shangwe kubwa sana kwa sababu wazalendo walikuwa wamefurika kama mchanga wa bahari. Walikuwa wengi sana ambao walikuja kumkaribisha na kusikia nini alikuja nacho kama vile ujumbe. Na mbele ya waandishi wa habari ambao unajua tena tukosi ya kwetu, tulipata fursa kumuuliza maswali muhimu ambayo alijibia mwenzangu Rajabu Wakili Kabonga kuhusu kwanza yale ambayo alikuwa anazungumzia. Alisema kwanza, pointi ya kwanza alisema kwamba kwanza anakuja analeta ujumbe wa amani, ndio pointi muhimu alitaka kuzungumza. Akasema kwamba Bitakwira alisema kwamba analeta ujumbe wa amani kwa wananchi wote, wao wanatulia kwa sababu mambo yote yataenda kuwa sawa hivi tu punde. Ni ujumbe la tumaini mwenzangu Rajabu Wakili Kabonga kwa wananchi ambao kabisa walikuwa kingaliki tu na pressure kusema kwamba M23 mwenye kingaliki hapa Sange punde tu anaweza katuvamia, lakini akaleta ujumbe wa tumaini kwa wananchi ya kusema kwamba analeta ujumbe wa amani. Lengine jambo ambalo lilizungumza ni pointi muhimu sana ambayo zaidi mwenzangu Rajabu Wakili Kabonga tungependa kuikazia hapa kwenye kipindi cha habari na maelezo. Na pointi hiyo alizungumza kuhusu wazalendo. Na akasema neno fupi ya kusema kwamba wazalendo sio ndimo buchungu, yani citron ambayo unaweza kukula baada ya kumaliza kula unatupa. Ikimaanisha nini mwenzangu Rajabu Wakili Kabonga? Sio kusema kwamba wazalendo tangu waanze kupambana, kwa sababu walipambana na magaidi tangu mwaka jana, wako katika haraka pilika, na wengine walianza hata kwa Nord Kivu wako napambana na M23, wanasaidiana na jeshi la taifa FARDC. Sasa unakutanisha kwamba sio kwamba autorite de l'etat inarudia ndio sasa mpite mnabafue, msione importance ya wazalendo wakati wazalendo wako wanajitolea. Nitoshe mfano, ndio maana kila wakati niko nasema wakati tunafanya kipindi cha habari na maelezo, tusikose swala la kuzungumzia kuhusu operation saidia mzalendo. Hata kama serikali iliona umuhimu wa wazalendo na rais wa nchi Felix Tshisekedi akareconnaître le wazalendo ambao waliwapatia jina ambayo inaitwa le VDP, ikimaanisha mwenzangu Rajabu Wakili Kabonga, les volontaires pour la défense de la patrie, yani wenye walijitolea kwa bure, watu wenye walijitolea kwa hiari kwa ajili ya ulinzi wa nchi.
les volontaires pour la défense de la patrie, njo wa VDP, njo waliwaita kwa jina jipya, ambao watakuwa wanatumika katika kitengo cha RAD, yani Reserve Armée de Défense. Sema hivi mwenzangu Rajabu Akili Kabonga, hile slogan, neno ambayo Bitakwira alisema, huenda mmoja watasema kwamba alizungumza yake kama vile mfanya siasa, lakini hii inatakiwa kama vile wananchi tuikariri vizuri. Alizungumza hii sio kusema kwamba alipata tu furukushani na kuzungumza na akalisema vile, lakini ilikuwa ni neno ambalo alizungumza lenye liko na umuhimu sana wakati huu. Wazalendo walifanya kazi kubwa sana. Na ndio maana alisema kwamba wazalendo sio ndimo uchungu ambao utakula baadaye unatupa. Lakini zaidi mwenzangu Rajabu Akili Kabonga kasisitiza akasema kwamba wanahitajika kupewa njoo zawadi ama recompense. Zawadi ya kuonyesha kwamba mlifanya kazi kubwa sana, mlifanya juhudi za kubwa sana. Juu kuna wazalendo wengi walipoteza maisha sana katika vita hivi. Na serikali inatakiwa kutoa recompense. Recompense sio kusema kwamba tu watawapa pesa. Recompense vile vile kusema kwamba tutaangalia jinsi ya kuamelioria hata kitu kimoja kwa upande wao. Juu kwa kutaja kwa mzalendo mwenye kwa anashindia wali na maragi, ugali na maragi, lakini anajitolea kwa kupambana na kuchunga nchi, kuipaka ya nchi, kupambana na adui. Ile yote akaonesha kwamba wanamerite kupewa zawadi na rais wa nchi. Na hii yote inaonyesha kwamba kweli wazalendo nao kwa wanatumika. Nitoshe mfano wakina mzee William Amuri ya Kutumba. Walipambana, wako wanapambana kila siku. Kila siku. Mziki wa risasi kwao ni kawaida, wanasikia kila siku. Walijielekeza huko juu maeneo ya Point Zero, wanapambana, wanakimbiza M23 maeneo ya Minembwe, Rugezi, Bijombo, Bigaragara, kule Yulu, kule kote ni maeneo ambayo yote yako nafukuza M23. Wakina William Delphin Kalembe, Ngoma Nzito walipambana vile vile, Rene Itongwa na hayati marehemu ambaye alikuwa anapambana huko tarafani Fizi ambaye alikuwa anaitwa Kibukila Mtetezi. Wale wote ni wazalendo ambao walikuwa wanafanya kazi kubwa sana. Hata vile vile mzee Alida, vile vile mzee huyu ambaye anaitwa mzee Toronto, kuna mzee vile vile ambaye anaitwa wale wote wanafanya kazi kubwa sana. Vile vile mzee Alida, mzee Toronto, Dragila, ndio wale wote mwenzangu Rajabu Akili Kabonga ni watu ambao walifanya kazi kubwa sana na wanaendelea kufanya kazi kubwa kwa kulinda mipaka ya nchi na uvamizi wote ule hao Wanyanturu ambao wanataka kukamata nchi kimabavu. Na yengine mwenzangu Rajabu Akili Kabonga alizungumza kwamba alileta zawadi kidogo. Tusiwe wasemaji, lakini tusubiri kwa siku hizi tu, kwa muda mchache nadhani tutakuwa tunapata fursa ya kuonesha jinsi nini itakayoendelea, kwa sababu Bitakwira mwenyewe alisema kwamba nina zawadi kidogo ambayo nileta ya kugawia wazalendo. Ikiwa ni zawadi ya siri tutajua na tutapata fursa ya kuzungumza hayo kwenye kipindi cha habari na maelezo. Ikiwa ni habari nyingine ambayo itakuwa ni nyingine, yote tutakuwa tunapata fursa. Lingine ambalo mwenzangu Rajabu Akili Kabonga Bitakwira alizungumza ambalo lilikuwa la muhimu sana. Alisema mawagaidi wa M23 wakati walikamata Uvira. Kwanza kukamatwa kwa Uvira hata kama walirudia M23 iliwapatia fursa na funzo. Akasema kwamba iliwapa fursa na funzo ya kujua nani mwenye tuko naye, nani mzalendo wa halisi na mzalendo mwenye haiko wa kweli. Kwa sababu kila mzalendo mwenye kwa anatumika na M23 kwa siri alionyesha sasa sura yake vizuri vizuri. Kumbe huyu tulikuwa naye na kumbe tuko naye. Kila mtu yote akaanza kuonesha sura yake. Na hiyo yote kaanza kuonesha kumbe huyu tunatumika naye tutumike naye. Huyu tunatumika naye na kumbe tutumike naye. Akasema vile vile akagusia lingine ambalo lilimfurahisha zaidi. Mwenzangu Rajabu Akili Kabonga Bitakwira alisema kwamba kuna vijana wa kabila la Kifuliru ambao wao ndio walijifanya wasemaji. Akatumikisha termi ya kusema kwamba wao walikuwa wao ndio wakuwa na abudu, wakuwa na wakuwa na adore, kutoa masifa na maabudu kwa Paul Kagame hapa kwenye maredio. Unasikia mwenzangu Rajabu Akili Kabonga.
Na ili akasema kwamba je, apare kabila za Wafuleru, hata kama yeye mwenyewe ni Mfuleru Bitakwira, akasema kwamba ulisikia Mwabembe uko mwa M23, kwa Mwabembe mwenye alitokeza akatraire nchi akaingia mwa M23, ulisikia mkabila zingine, lakini vijana wa Kifuleru na njoo, hata kama ni kabila yake, akasema hata kama ni kabila yangu je fais partie, mais malgré ma communauté, mais kuko wenye waliingia mwe, na wao tusingoe kwenda mbali, jina zao zinajulikana. Mzee Somora ambaye alikuwa anapita kwenye radio Le Messager na kusema vimoja vingine vya vieleweki. Kulikuwa Stanislas Ruguduka ambaye mpaka sasa kingaliki na wao, na kuna wengine vijana ambao wenye wako wemo. Mwenzangu Rajabu Akili Kabonga akasema hivi Bitakwira kwamba mwa hizi siku ambayo atakuwa hapa Uvira atafanya test ambayo itakuwa ni kama vile mtihani mdogo wa kuangalia nani mzalendo wa kweli na nani sio mzalendo wa kweli. Akasema kwa mzalendo wa kweli sio kusema kwamba sema wewe wa kabila wa Kifuleru ndio unasema Kifuleru vizuri, au sio kwamba wewe Mbembe unasema Kibembe vizuri, ndio unasema kama unajua Lingala unasema Lingala vizuri, au sasa unajua Kirega unasema Kirega vizuri, au unasema Kivira unasema Kivira vizuri, au unasema Kinyindu unasema Kinyindu vizuri, au unasema lugha zingine zozote zile ambazo zinapatikana Kongo, ama Chiluba, Chikongo vile vyote, wala Kinande, aseme njoo basi wewe ndio mzalendo wa kweli. Hapana, lakini akasema kwamba unaweza kuwa uko tretre naonekana mwa wazalendo, uko fo wazalendo, alikuwa tumisha term ya kusema kwamba wafozo wazalendo, unaweza kutumika nao vile, lakini kumbe uko mzalendo wa kweli, unatumika vile tu, kumbe uko jikotea enemy. Sio unajifanya juu unajua lugha, unasema lugha ila haijaaminishi mtu kwamba unasema kwamba uko mzalendo wa kweli. Lakini akasema kwamba atafanya testi ambayo itakagua magugu na ngano, wale wenye watakuwa ni wazalendo wa kweli wataonekana, wale sio wazalendo wa kweli. Akasema mwenye atakuwa sio mzalendo wa kweli, mwenye ko tretre kati yao, anakuambia atasema kwamba wazalendo mwe wenyewe mumshughulikie kwa fimbo kwa vyo vyote. Tukaona kwamba mzangu Rajabu Akili Kabonga hiyo ilikuwa inahitajika, na ndio serikali ya Kongo ilikuwa inahitajika kufanya, ipime wazalendo wa kweli. Akasema kwamba kuna wapolitisia wenye wako wanaanza tukana wazalendo, akawaambia na wa mettre en garde, akasema kwamba mwenye anatukana mzalendo au contraire yeye ndio kwanza aanze kamato. Hiyo ni neno ambayo ilizungumziwa kwa pande Bitakwira ya kujiamini kweli, kwa sababu ilileta matumaini ya kusema kwamba wazalendo wako wanatumika, wanapambana na wagaidi na wanafanya jitihada zao zote, wanamerite kuwa na recompense, hata kama walipewa pesa ndogo, lakini recompense inatakiwa kwa pande wa wazalendo. Hiyo yote inaonyesha kwamba pande mwingine wazalendo wanatakiwa kusapotiwa kwa hali na mahali, wanatakiwa kusapotiwa vizuri sana. Mwenzangu Rajabu Akili Kabonga, ili upande wangu nilikuwa naona kwamba kweli ilikuwa inahitajika na serikali ya Kongo ingetajia kufanya hivyo vitu. Na Bitakwira lingine alisema kwamba alitoka Kinshasa, lakini aliongea na Rais Felix Tshisekedi kuhusu wazalendo, akazungumza pointi zote, wazalendo wako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na hii kuwasili kwake Uvira na kupokelewa sana kwa shangu kwa na wazalendo ilionyesha kwamba kweli ni representant mwenye anaweza akarepresente wazalendo, kwa sababu kuna mmoja wenyewe kwa tafuta chafulishana, angalia. Mimi na kuahidi mwenzangu Rajabu Akili Kabonga, wakati wa turi ya mbele Bitakwira alifika hapa Uvira akapatia wazalendo wa moja mapikipiki, wengine akapatia, akasema kwamba pesa zilikuwa ziko ndogo. Wa moja wa recuperateur politique wakaenda sema Kinshasa aliiba pesa za serikali. Serikali ya kumiitisha kusema kwamba waliiba pesa ya umma. Hakuiba pesa ya umma, ni pesa. Na hiyo yenye ameleta leo amesema kwamba ile kidogo yenye atagabulia wazalendo. Tutasikia wengine wenyewe watafanya ma recuperation politique kusema kwamba Bitakwira aliiba, ili tusubiri tena maneno yao. Na ndio maana wandugu watazamaji wa Baraka1 TV na Mwangaza TV, tunaendelea tu na baada ya kuzungumza hili, tunaendelea tu na operation Saidia Mzalendo. Ikiwa unaona ile kidogo, namba hizo unaziona hapo kwenye screen yako hapo, itakuwa ni vizuri sana. Operation Saidia Mzalendo, na pesa yako ama ile kidogo mchango wako unaweza kuwa nayo kwa kusaidia wazalendo, kwa sababu kuna wamoja walipataga ile pesa serikali, wengine bado hawajapata. Lakini Operation Saidia Mzalendo itasaidia kuwapa hata maji kidogo kidogo kwa wale ambao wanafanya kazi kubwa ya ulinzi wa taifa. Mwenzangu Rajabu Akili Kabonga, sina la ziada, niseme shukrani kwa watazamaji wote wa Baraka1 TV. Kila wakati nawaomba endeleeni
kujiabone kwa wengi sana, unapartage kwa wengine ili wapate habari, kwa sababu ni Baraka One TV na Mwangaza TV ambao mtakutana na matukio na habari za ukweli ambao tunaziposti kwa muda ambao unahitajika. Asante kwa muda wenu watazamaji wetu. Mjambo ndugu wote wa Baraka One TV, mahali pote mnapopatikana, na wasalimu katika jina la Yesu. Nasalimu Papa Akili Rajao Kabonga, nasalimu Mwanamunyi Roger Seko, hawa ndugu Jacques Baguma, na wasalimu nyinyi wote katika jina la Yesu. Na salimu madami ya ndugu Kiza Rajabu Kabonga, Akili Kabonga, na wasalimu mwambie madami tunamsalimu sana, tunamsalimu katika jina la Yesu, na nawatakia bonne fete ya Paki wa Kongomani wote, hata wanaokuwa katika mikono ya wao mashetani, hizo makrapo machura zenye kuoza. Mungu atawashindia kwa hizo machura, ila Mungu nafikiri wesi mkono wake si mfupi kwa kubariki na kwa kuwalinda, ataendelea kuwalinda. Damu ya Yesu endelee kuwafunika. Asante. Mandugu, hatutako nachoka na kuchambua maswali ya Kongo na kuyapitia ndani na kusikiliza yale yanayoongeleka, na sisi tunayafanyia maanalize, tunayakritike eko, tunachunguza eko, eti haya mambo ni mazuri wala ni mabaya. Yakiwa mazuri tunayapigia mikono, yakiwa mabaya tunadenonse ubaya. Hata kwa tunapakala jambo habari mbaya mafuta, hapana. Kitu mimi nitaka kusema, ninajihusisha mingi sana kwa kuhusu hizi habari za general na gouverneur. Hizo ni habari nzito, hizo habari ni habari za uzito sana, na kwa hivyo hizo habari ziko uzito, sisi tusizikamate kwa nyepesi, paske hatuko na yua vituko tunafanya na vituko tunataka endemo na vituko nasikiliza. Ifo tusikilize na tuvianalize, tuvikritike ko tuvipeze, tuone ki c'est vrai, est-ce que bina mérité, est-ce que na mérité tuipatie passage ou bien mérité kuipatia kwa passage. Kitu nitaka gusia, general habari aliziongea na gouverneur habari aliziongea na coordinateur wa wazalendo wote wa Kongomani yako tumba wote tunabisikia. Sasa inalomba tubichambue na tubifungulie mecho na akili kubwa, tusiko tunasikia habari za wapolitisi na tunapiga mikono wala tunasema yeye ndio anaconvaincre. Hapana, tusikubali vile, tusikubali, paske hizo siasa ni siasa ziko zinatubeba tena ngambo ya haiko na tuendekeza kutupendeza, si iko na tuchukiza. Kwa nini mimi nasema vile? Munisikilize mzuri kwa makini. General ya Kutumba, coordinateur wa wazalendo, general wa FRDC wa 33e, gouverneur wa ville ya Uvira, territoire ya Uvira, haiko gouverneur wa province Sud Kivu. Paske kama angekuwa ni gouverneur wa province Sud Kivu, baende wasemie Bukavu, asikuwa tilia mapolemike munini mu territoire. Nasikia swandiza gouverneur wa Sud Kivu, twende kwa vile hizo mabari banaleta, il faut kuzichunguza vizuri. Mimi nafata discours ya arrivée ya honorable Justin Bitakwira. Ni discours zimoya zinaweza zikanipatia nguvu tena, na paraporo na masemi ya wale watu tatu
ine wanaongea. Kunaongea General Mwalichomoka msorti mediatike yake, kukuongea gouverneur msorti mediatike yake, kunaongea General ya Kutumba coordinateur wa wazalendo msorti mediatike yake, tunaongea na kunaongea na Justin Bitakwira arife yake. Hizo maneno zote za watu ine muzifate mzuri na muzichambue. Tujue sasa tunaenda wapi. Ya kwanza mina répondre general. Ku répondre general nda répondre na gouverneur. Mina répondre general. Hizo ma proposition zako ingilikuwa ni ma proposition zilikuwa za njia ya mzuri, zingikuwa proposition za mzuri. Mugisi ulizikamata na mugisi ulizibeba, hizo proposition haziko za mzuri. Na hizo masorti zako za kwa wazalendo haiko ndio vile ungipasha bisemea eko. Mwele sasa unaisema hako, munaonekana muko kitu nyuma inafichama nyuma ya mgongo. Yamina répondre ako gouverneur. Aretire kauli yake na langage yake. Hakuna nyumba inatarishiwa wala jela inatarishiwa juu ya wazalendo. Uretire langage yako inatarishiwa njo kuweye. Kumatraizo kwa nataka kuingiza na uchonganishi na politike za chini. Sheba Kongomani tushafunguka mecho. Hizo makization ndatia mu niveau ya Kinshasa unaisemea kumedia sabi kuna kupoze ba question unasema wazalendo waishatia ma DG mezao waishatia ma ofida zao mabariere waishakuwa na zao mataxi donc gouvernement mwingine uko mongo na njoo kuonekana kwanza kama uko traitre. Haiko wewe muzazi ndio unapashinda traire kama mtu afanya kosa pasipokuwa kumuona unaenda kubiongelea kumedia dunia mzima inasikia juu pane message kwa M23. Pa Kongomani iko mama mko nakuwa nasikia na mko naona. Mko naona tu vitu ya politicians wanaonyesha hapa mbele. Lakini amuoni bila iko na lance. Sasa mtesha toka Aisha toka kumedia, Aisha sema kumedia. Muzalendo iko na iba, iko na viole, iko nafanya nini? Iko na kize muzalendo, iko na mabariere, iko na déranger des nini kumaporo kuma nini. Ile mahabari ziko nasikilikana kwa masikio ya watu ya M23 aje na kubale watu wa M23 ina occupé. Si déjà tasa kumbe ndio si gouvernement iko. Ile ni maakizasio. Ile ni mtu iko na traire wazalendo, haiko kusema kiko na defendre wazalendo au ba patriote no, au kuko ba fo wazalendo na bavuvre wazalendo. Ile ni fo archifo iko nasema, mko nafanya manalizi. Na ndio maana mimi nasema nyuma ya hivi kuna politike kabambi yenye inafichama pale. Kuna jambo kabambi inafichama pale. She tusione tu ma defense manakia defendre ile ko bongo. Mkuwe très vigilant. Kama bangilijua ndiyo watoto mtu anazalaka watoto wake wa 10, hayakuzala kila mtoto na roho yake. Hakuna mtu malizana na roho yake. Kila mtu alizalika na yake roho. Na munyumba mko walozi, mko wa mwizi, mko watakatifu, mko wa nani, mko bebiko jantina, bebiko donc bebiko na mafoli, donc biote muzazi anakuwa anajua kisa kujere kila mtu na foli yake. Unasikia haiko juu mtoto iko na folia hivi njoo kisha ukamate uanze na nasema huyu mtoto njoo kazi. Hapana, unamuita unaanza muonya yeye peke akijionesha hadharani, unamwacha na baba yake kule hadharani, unamtosha watoto wako, unaambia uende kufanya yako maisha. Sasa ni mtu anakuwa kavile, lakini hapana kuseleksionewa wazalendo. Kisha ushamaliza kudenonce vya mubaya, ushamaliza kubasara vya mubaya, unasema kuna wale wenye wazuri wako. Sasa tunarudia hapa ku generale. Uniambie kwanza, unipatie bubaya ya wazalendo ante wazalendo na magepare, FRDC gepare. Ndio mimi naona, ndio mimi naomba kwanza unipatie ante bubaya wa gepare na wazalendo ya wapi ndio bubaya ya mubaya kuliko bubaya yote. Porque wazalendo ndio watoke mubaraka, wagepare wabaki. Unayua general na gouverneur kama wazalendo wanatoka mubaraka, wagepare wanabaki, bo peke ni M23 ya kuenea. Tuambiane kweli, tusifichikane kweli. Ile ndio mfumo ya siasa mnataka kufunga. Pale wale wagepare muli wa forme juu ya nini ya ku renforcer nini wa M23. Wavale
picha ya kikongomani, wavale nini combat za kikongomani, lakini mioyo zao na akili zao zote ni M23. Wakitoka mule, raia talalamika mabotike, raia talalamika kuibiwa, raia talalamika kuwa viole. Uko nasikia hivyo gepare. Sasa ile presence ya wazalendo mule Mubaraka na mule mavile inawaima raha na inawakosesha amani kumisio zemuko mwezo. Tuambiane kweli, general gouverneur, mukamati mwe nini kwa akili ya kwenu. Muache kusema hivi bimuko unasema. Baende kule kwa milima ya vita. Hizo gepara zina kule kuvita. Mukamate gepare wazalendo, mushanzizi zile mainite ziko pale, baende kule kuvita. Banafanyaka manini? Mise en place. Banafanyaka ma permutation. Aba banaona biko babaya baisha kawia mule munatosha aba après 3 mois munacha bengine. Après 3 mois 2 mois bengine banakuwa. Après 2 mois 1 mois 3 mois bengine banakuwa. Sasa lakini mwisi masimi wazalendo watoke waache vile yako. Waoni gisi mko najikontredire mwe peke. Gouverneur anasema balitiaka wazalendo mule juu ya travers polisi na FARDC abakuku. Balikuwaka wapi? Mule mlikuwa polisi na mlikuwa FARDC na mlikuwa wazalendo. Mko na kama mko najivuruga na Mungu atenda na bakofondre mwalangaje zenyu. Sawa, mtena jikofondre mwe piki. Mimi naenda kurepondre William, coordinateur wa wazalendo ya Kutumba. Papa William ya Kutumba, unapewa heshima kubwa sana mu este ya Kongo na mu Sud Kivu, Nord Kivu. Unapewa heshima kubwa sana na uko na heshima kubwa sana. Na sisi wote tunakuheshimu na tunakupatia heshima. Hata una mali, hata una mavila, mabulaya, magari manini, mali zako kubwa ni sana, ni hii heshima uko nayo. Na ndio utajiri wako mkubwa. Paske leo unaweza kalalia mkono wa kianaume, Mungu anakuita tukuombee vile Mungu apiche mbali. Lakini ujue kama watu wako unaweza waacha nini ya mzuri. Mjina nzuri. Unaweza waacha msitosio ya mzuri. Paske watu wako watakuwa na honor. Watakuwa napita nasema mtoto wa watu fulani ule, hero wa mtu fulani. Unaweza kuwa huko hero walikutia monima wala kukutilia nini, lakini watu wako watabaki wa hero paske uko na jina nzuri, jina lako ina fieri, ina uzito, inapewa thamani na watu. Lakini nakwambia attention. Politiki ni kitu mbaya. Usianguke mpiège. Usianguke mpiège ya hao watu. Nawazia depuis AFDL. Uko soda, ulifanya formation militaire. Hauko kusema uko mzalendo ubi ulikuwa maimai, moyo wa kulokota tu kubalabala. Uko na idéologie militaire. Uko bien formé. Si je me trompe pas, mina yua. Na malifanya jeshi siwezi kumsahau. Na ulifanya jeshi. Hauko ex-phase. Uko promotion ya bakadogo. Sawa. Uko na idéologie militaire. Même si mlikuwa formé na Rwandais, jeshi mingi sana. Iko formé na Rwandais na Uganda. Walipatia formation kidoti. Walipatia formation mengine manivo. Ni formation ya kwanza ya kidoti. Ma formation zilikamilika na biko na ideology na walipigana vita. Na gisi ulikia toko na inda unakuwa maimai. Kwa kudefendre tu nini udongo. Isikuwe unaenda ingia mumutego ya ita ya utajitosha ndani itakusalire. Na inaenda kubeba munjia, inabeba jina yako tena njia mubaya ya kupitia. Gisi wanaona uko na honere ya mzuri na wanaona uko na fierite na peuple na kupenda. Wapoliticiens congolais watakuharibishia, watakusalire. Na utajiregrete après. Unaweza jiuliza ulifanya nini? Na mali za watasawa kupatie, hazitafalia tena watu wako wala hazitakusalia kwa kitu. Zitakusalira na kisha unakia jikuta unaenda ngenga. Politiki ya Banyarwanda ni politiki moyo ifuna iveye. Na wazona ivivre. Ulitumika na jeshi ya Rwanda. Wote walitumika, Mwafidela alitumika na Banyarwanda. Anajua ujanja wale watu. Papa, na wazia mie hakuna maneza kanidanganya na ujanja wale watu wakishatia mambo watu ideology. Wanakuwa ile unasikia watu wanasema mixage brassage. Ile mixage. Ile brassage. Banatiaka batu ideology moya wakikutia mukichu. Pour que bakutoshe nayo ile kivoki. Ni Mungu na maombi.